nakita ko ka ng mga diri kay na yung mga kuryente nga sky blue. O nag-request ko itong palang request sa langit ko man. Kaya lang siya pulpo. Ikaduhang kita Jesus ako. Nakakita ko ka ng mga diri siya kay na ay mga shell nga dagkukan siya nga color puti og na ay si Angel Gabriel lagang kaysa lang mga war angel og nag request ko atong palang bugal sa langit ko man kaya lang siya pulpo. Og ikatulong yung pagkataan Jesus ako akay. Nakakita ko pa sir taga-tunog mo kay na ikalayo nga mugaw. So nag-request ko palang bugal sa langit ko man na siya pulpo karapag kita ko sa Diyos. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost. You are holy, mighty God, in the name of Jesus. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng Israel. Ikaw ang Diyos na diligid pagpakita sa landog sa pusa. Buhi ka nga Diyos na nag-aabli sa mga matas kasing-kasing una-una. Tanang mga mata nga nagatamot sa kasabutan. Buhi ka nga Diyos na mong gilagaran. Kung nagasipti, nagasil, matagkaroon. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost. In Jesus' mighty name of Nazareth. Ang kadagan nagipakita ni Jesus Christ ako spirit realm samtang kanang focus ko doon ako ay nakita ang kanagaring mga warrior siya nga nakita na ko nga mga dagkog mga gagmay nga nadira sa gate nga nakita na ko ug samtang nga nakita ko na gud ko siguro bugas sa ito nga kanang wala siya na bungkag nga nakita na ko isip ta pagka ato na ko nakita gani kanagaring tao siya nga negro nga nakita na ko kanang ditindog din sa landangan. Kuan siya ka pong usa. Tapos na siya ko yung mga asawa. Nga nakita na ko. Ug na po siya ko yung kaniyang mga kauban. Nga nakita na ko. Tapos pagkasanta nga nakita ko na gari ko sugal mo kasi lang ito man kanagaling wala siya na mong nga nakita na ko. Kana nga tao kuan siya lalaki. Tapos pagka humana na pagka nantog ako na paado na ko yung nakita po dito nga kanang dagupay nga luti gani nga nakita na ko pero wala ko bulo kung asa ni dapit nga kanang galing nga lugar nga nakita na ko kagkatang kapati ka ng muragang iyahang palibot yung murag desierto nga nakita na ko pero may mga mga tanong na po tubig nga nakita na ko isang na pagkahumana na kanang galing iingan akong kung asa may dapit nga lugar sa Nigeria daw. Asa dapit? Nakita na pagkaspa ko. Santa nga nakita ko na gari ko sa mga bukas na ito man ka ng walang guys na bungkag na nakita na ko. Kung ang kapit ako sa mga display. Ang kamaturan, magasipti, magasils, tanang mga mata nga nagatamog sa kasabutan, nagaplikar, nagabuhat nga malipayo. Holy Spirit of the living God, the name of Jesus, padayon ikaw nagakunik kumipuyo sa mga mata nga nagtamog sa kasabutan. Gipukli mo mga matas kasing-kasing nung naglulong nga makakita kanimo makadungog kung tibuhi ka nga Dios sa mong gilagaran. Ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, Isaac, ni Jacob, ang Israel. Ikaw ang Dios nga diligid magpakita sa landong sa pusa. Dungog kimaya barangay kanimo. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost. In Jesus' mighty name of Nazareth. Ako daw pakita ni Jesus ako sa spirit realm una usa siya ka balod siya na dagkukay na balod na tubig niyatin pagkahuman ni ana tay tao na nagbarog dito sa babaw sa ng bato siya o kahit unsay kusog sa balod o unsa ni kusog kayang hangin na nahampak sa iya wala siya na unsa o pagkahuman nag-request ko bala mo sa lang itong aman wala siya na pulpog taliwala atong mga balod nay ni unsa ni espada siya na dako kay siya na espada na niturok dito sa dagat o nag-request ko pala mo sa lang itong amahan wala siya na pulpog o pagkahuman ni ana usa ka tawo na nikatawa siya pagkahuman niya katawa ni transform iyahang nawong og kanang clowns o nag-request ko pala mo sa lang itong amahan na pulpog siya o pagkahuman ni ana nakita na ko nga ang mga mata nagbatid gasakay siya og clouds na puti og naay kauban na mga anghel siya nga dagko kay ilang mga pako o color puti ang ilang mga pako sulod niya gaaninaw sila sa kalangitan o sakay atong unsa ni clouds ang matag usa na nagbatid diya sabi nga Dios ug nag-request ko pala mo sa langit ng amahan wala siya na pulpog ug ang kadawin pakita para sabi nga Dios. The name of the Father, the Son, and Holy Ghost. You are holy, mighty God, the name of Jesus. Nga nagalingkod si mong throne, sa katrong langit ug yuta, ug banang sa plan kamanan. Ikaw
ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng Israel, ikaw among Dios, kanili kayo magpakita sa landong sa pag-usap. Upuhin ka nga Dios nga among gialagaran nga nagabantay lakip sa imong mga mata ug mga pulong parigat nga dili mo balik kanimong kawa. Siptisil ug dili mataro, ang mga matang nagatamot sa kasabutan ug nagaplikar nagatumad libyong mga nakasikas. Imo kining pamatudan tungod kay buhi ka nga Dios mo lugar. In the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name of Nazareth. Ang kadaw yung pagkita ni Jesus ako sa Spirit Realm, unsa ni nang katong ako siyang gipakanawgan og balambog atong tao na nagbarog taliwala sa mga bagyo o mga balud na nihampak sa iya. Nakita na ko pastor na ikaw to ang taliwala atong itindog ditong dapita og nag-request kog balambog sa nang itong amahan wala siya ng pulko. O pagkahuman katong kaina nangayo sa Ginoo ako ron mawali nang wala ko nga Lord wala ako iwali kamong Ginoo ikaw nga ako ang gisaligan sa tanan og nihatag siya og ako ang iwali na verse og nag-request ko pala bugas sa lang itong amahan katong verse na iyang gihatag is klaro kaayo og nakasulat gayon og nag-request ko pala bugas sa lang itong amahan wala siya na pulpo og ang kadaog ipakita para sa Bingalos. Ang kamaturan magasipti magasil sa tanang mga mata nga nagatamot sa kasabutan. Buhi nga Dios among gilagaran the name of Jesus. Ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Israel. Buhi ka nga Dios maligaran nga nagabantay sa tanang mga mata nga nagatamot sa kasabutan. Imo kining pamatudan tungod kay buhi ka nga Dios. In the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus mighty name of Nazareth. John 22. Uman sa ato ang devotional, may silang nag-appeal sa devotional. John 22, 20, 25. Itong Sunday School karon, Jubilin, Nurulayan, Evangelist. Pagpadayon nini nga panimbawan parigad salamat po. Ipadayon tong na akong topic na to atong nagtutulong kay wala man to nang kuman. With 5 lesson 3 nga ang tema ang personalidad sa usa ka leader. So, Silutan ko kamong tanan sumala sa inyong salaog. Pabayron ko kamo sa inyong binuhatan. 4 versikulo 9 nga wala ko'y palabihon sa mga pari o katawhan o kamo sa inyong binuhatan. So, Amen. nagaingon siya nga mapari man ta or katawhan, nagaingon siya nga silutan gayud ta sumala sa atong nabuhat na mga sala tungod kay ang Dios siya ang Dios nga muhukom ug nagaingon siya nga pabayron ko kamo sa inyong Again siya. Ang maayong pangulo maningkamot nga mahimong positibo sa tanan nga iyang gibuhat nga dili tugutan ang mga naglibot nga kahimta nga makaapekto kaniya. Alain kung basa sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 Adlaw og kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamong labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan kay wala kaming sa leader nagayon siya number 1 nga madasig. Nagayon siya nga ang usa ka maayong pangulo maningkamot siya nga mahimong positibo sa tanan nga iyang gibuhat ug dili siya magpaapekto sa mga kahimtang or sa mga negative nga naa sa iyang palibot. So nagayon siya diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 16-18 pag kinabuhi pinaagi sa pagtuo. Sa diya nga ang usa ka leader nagkinabuhi pinaagi sa pagtuo wala siya nagalantaw sa kanaganing makita sa iyang kaugaling mata kundi ang iyang gilantaw ang kanang dili makita sa ordinary nga mga mata tungod kay nagayon ang pulong sa Dios nga ang mga butang nga makita dili mulungtad or mahanaw lamang pero ang mga butang nga dili makita mulungtad. So, guys, tungod niini wala gayud kami kawadig kadasig bisag naghatag ka namig labihan kadako ug wala katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. So, bisan gani ang atong mga katigulangan or bisan ang mga sila og mga kalisdanan. Pero nagaingon siya nga kining gamay nga kalisdanan nga diga siya kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag ka namong kilabihan kadako ug wala katapusan nga himaya. Nga maka-experience sa sagda og kana ganing mga kalisdanan. Pero bisan sila naka-experience sila mga kalisdanan wala sila ni utang ug nagmadaog sila. So dira man gisakubang dira nato makita na ang kadaugan tungod kay ang kalisdanan ang kanang kadyut lang na siya or gamay lamang na siya nga panahon o mutang nakita sila nga kanang ilahang gi bisan sa mga karon maulawan ang imong mga kaaway
tungod kay wala sila ikasuting daw tan batok kanimo. Maybe. Tudloy. Ana, ka mismo ang maguna kanila sa mga maayong buhat ug sa imong pagpanudlo ipakita ang pagkamatirod aron og pagkaligdong. Gamita ang mga hustong pulong og dili masaway aron maulawan ang imong mga kaway tungod kay wala sila ikasulting daw tan batok kanimo. Ayong buhat ug sa imong pagpanudlo ipakita ang pagkamatinud-anon ug kaligdong. So, isip po sa ang personalidad sa Oscar leader man ni ang atong tema, so ga-focus di siya sa leader kini nga verse. Nagayon siya nga if usa ka leader kinahanglan ikaw mismo mag-una or ikaw mismo mo leader, dili kay ikaw mismo ang mo leader or ikaw mismo ang muuna sa pagbuhat sa mga maayong butang, dili kay ikaw mo mag-una-una buhat sa mga butang nga kana ganing kinahanglan ikaw nga leader kana bang mahimo kang example gani, mahimo ka nga panig-ingnan or tao. Ayaw pagtanaw ka nako, tanawa ang Ginoo. Apan gipili kita sa Dios nga usa ka panig-ingnan sa pagdasig alang sa kadaghanan kitanaw nila kung unsa ang ating itudo ug ang atong gibuhat. So, masulti kung ang kinabuhi gipatigbabaw sa kahadlok pagduha-duha o kapaitan kini usab makita sa kantidad sa matang tulong nga gisulti. Kung ang kinabuhi gipatigbabaw sa kahadlok kung himuon niya mapakya siya. Kung ang Dios mo maisugon sa pagsalig sa aton, nganong nga dili kita makatuo sa atong kaugalingon. Ang mga tao sa Dios gipalig-on sa gibuhat sa Dios kaniya. Ang katawan sa atubangan ni Moses og miingon mangadto kita karon dayon og puy-an nato kini kay mabuntago nato sila. Numeros 13:30 apan gipahilo sa kanagining sa karon kung nigatan-aw siya sa kung unsa ang umaabot og nagsulti siya kanang i-declare gani niya nga wala pa gani nila mabuntog pero nagaingon siya nga mga tuta karon og puy-an natong dapit kay buntogon nato sila. So Amen. kana siya nga pagtuo or kana siya nga kaya ganyan wala siya nagpa-affect sa mga negatives nga gano'n kay syempre ang ilang kundato mga giant piya sa Kanaan. So kung tanaw na to physically is pusgan ko sila kay dagko man. Pero tungod kay ang Dios nagauban kanila og sumala sa ang gibuhat ni Caleb is gapamulong siya pinagi sa pagtuo. Nakabuntog kayo nila Amen. ang ilang kaaway pinagi sa tabang sa Dios. So nagayon siya nga ang usa ka tawo nga dili mo tuo sa iyang kaugalingon, dili gayud mag-atubang og bagong mga hagit tungod kay naghuna-huna siya nga kung himuon niya kini mapakya siya. So kana or dili na mahimong successful. So kana siya nga tawo, naging siya ang mga tawo nga dili mo tuo sa iyang kaugalingon, dili gayud magatubang og bagong mga hagit tungod kay maghuna-huna siya nga kung himuon niya kana mapakya siya. Awan sa mong yuta kay sayon na nato silang buntugon. Mahanaw kanila ang ilang panalipod kay ubanan man kita sa Ginoo. Busa dili kita angay nga mahadlok kanila. Lagi siya diri, ayaw lang kamo pagsukol sa Dios. Ug ayaw kahadlok sa katawan sa maangita kay sayon na nato silang buntugon. Mahanaw kanila ang ilang panalipod kay ubanan man kita sa Ginoo busa dili kita angay nga mahadlok kanila. Ay tugyan ka kanako sa Ginoo ug patyon ko ikaw og punggutan sa imong ulo. Ipakaon ko sa mga langgam ug sa ihalas nga mga mananap ang mga patayng lawas sa kasundaluhan sa mga Pilistiyanon aron 46 kapidon. Nga ako nagatigong karon dinhin masayod nga ang Ginoo magluwas dili pinaagi sa espada ug sa bangkaw. Sa ilang unsa ka dagko ang ilang kontra kung magpaapekto sila sa sulti-sulti gani sa palibot nga dili na nimo kaya kung magpaapekto sila ana dili gid na nila kaya. Pero nakabalo sila kung unsa kagamhanan ang Dios og nakabalo sila nga bisag dagko to nga mga tawo ang ilang kontra pero mas dako ang Dios nga Amen. ilang gialagaran nga ato usab karon nga gialagaran is wala gyud imposible ngo to nga sa fight between David and Goliath nadaog gayud si David bisan og nasa nato ang pulong sa Dios gamay si David bata explain to bata gamay so nadaog gayud niya tungod kay wala siya naglantaw sa kadakon sa higante or wala siya gasalig sa kung unsa ang espada nga iyahang gamiton kundi gasalig siya sa Dios tungod kay nakabalo siya nga
wala siya mahimo kung wala ang padabang sa Dios, no? So, Amen. looking back sa gihatag ni Papa niya ug ang Dios maoy mahatag kaniya og kadaugan. Dunay parehas nga pagtakod sa mas sa Ako nga usa ka mga anak ni GC nga taga Bethlehem, maayong mutugtog ug alpabatan pa siya, isog ug dang ug manulti maayong barug ug nag-andam kaniya ang Dios. Nagban tanon ni ingon na sayod ako nga ang usa sa mga anak ni Jesse nga taga Bethlehem, David, isang bata pa siya pero naguban na sa iya ang Ginoo na ubang Ginoo nga Aw. niyang gisaligan si ato sa nga gisaligan mo kahatag niya kadaugan. Amen. Tan budagan apan usara kanila ang gantihan busag paningkamot kamog dagan aron gantihan kamo. Ang kada magdula-dula nga magdududula nga nagbansa Kuan sayod kamo nga ang lumba gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsugod sa higpit nga disiplina. Ang kinabuhi sa ministeryo kinahanglan katuna nato ang paghulat or kinahanglan tun-an nato nga maghulat sa kung unsa ang ginahimo sa balang espiritu sa mga gamot nga imong ipang mga gamot na. Ayun siya diri nga human sa gibuhat sa to. Human sa tuod kay ang Dios lang atong magbubuhat ito na magbutiha kanato. So, nagayon siya nga, kung kita adunay kaarang nga magpugong sa kaugalingon, nagayon siya din nga, kinahanglan kay baluta kung unsa ang tikos. Buhaton? Napulong sa Dios aron mamusuagon ta. isog yan tibo kamatuoran. Amen. Ayan kamatuoran maghatag kagawas. Amen. Unsa to nagkuha nga mensahe day Mariel? ako napapasal sa mensahe. Dili ta mo ang kuno kita galaan. Di matakot dito nga pagkatao. Kay si Jesus Christ na mga sa kanila. Lang ay tao nga perfect na dili ka dapat na magbabalaan-balaan kay wala man ko tayo bangungan na sa Ginoo. Amen. Okay? Kuha nga mensahe day. Ang ako anak ko na dito pastor na kanang good sa mapod na kanang ang sa leader kanang good og isulti niya kamaturan mo ginamaghatag yung kagawasan kay ang Amen. kay ang kamaturan mo ginamupisok sa matag usa nga kasigyoso. Amen. Itong nakuha nga mensahe na. Ang nakuha na ko sa mensahe nga kanang explain ka ganiya kanang ganing kung tinata nga nagumag sa Ginoo buhatan nato ang tanan niya iyang gisugo nga kanang ganing panglakaw sa tibok nga kamaturan isa niya na to may balita tungod kay ang kanang may balita kung maghatag ta og kanang ganing kamaturan ang kamaturan maghatag man og kagawasan. Amen. Kung kanang leader kinalan niya isulti niya ang kamaturan kung dili niya isulti ang kamaturan siya ang manubag sa mga tao kung unsay mahitabo tungod kay nganong gitagman siyang leader tungod kay iyamang buhaton ang pagsangyaw. Amen. Sa Mensahe kuya. Ang leader, kung siya ang mga manguna din isa yung mga membro. Ayun, kanang kailangan nga ito ni ang mga kanang mga kan ba bisa dili gani nga kanang masakitan gani ang mga unsana kanang mga katawhan kailangan gid tudlo kay mo man ang trabaho sa leader nga Amen. tudlo sa kamatuoran. Amen. Okay. Proceed ta sa tuang panimbahon. Nahuman ang ato ang Sunday School. So, muli sila ang nakaapas. Sila nakaapas sa Sunday School. To God be the glory. Yung life group na to rin, wala gihunong. In the name of Jesus, in Jesus' mighty name. Thank you, Lord.